ये रूट किधर जाता है? जगह जगह थकता है किसी होना नहीं जाता है। क्या बोला? बाप दादा आराम से देखता हूँ जगह थकता है किसी होना नहीं जाता है। क्या बोला? मैं ছোটবেলাতে দেখতা है জাগাতেই থাকতা है। আমি তো হয়ে ফেলা তাই আসতো মই ডিমগাড়ি ডাক্তারলাম লইছি। क्यों? তুমি এয়া ডাকে আনিছা মই এই কারণে ডিমগাড়ি যাই নাই মই এ হাতে আইছো। क्या ডিমগুড়ি করে কি করবি? আমি ডিমগাড়িতে চা খাইয়াম। হ্যাঁ? চা খাইয়াম এক কাপ মই চা খাম। আর কি খাবি? আর মই বিস্কুট খাম বন খাইয়াম আরো লাল লাল বন খাইয়াম আর আর মিষ্টি। ये रूट किधर जाता है? जगह थकता है किसी होना नहीं जाता है। क्या बोला? बाप दादा आराम से देखता हूँ जगह थकता है किसी होना नहीं जाता है। क्या बोला? मैं ছোটবেলাতে দেখতা है জাগাতেই থাকতা है। আমি তো হয়ে ফেলা তাই আসতো মই ডিমগাড়ি ডাক্তারলাম লইছি। क्यों? তুমি এয়া ডাকে আনিছা মই এই কারণে ডিমগাড়ি যাই নাই মই এ হাতে আইছো। क्या ডিমগুড়ি করে কি করবি? আমি ডিমগাড়িতে চা খাইয়াম। হ্যাঁ? চা খাইয়াম এক কাপ মই চা খাম। আর কি খাবি? আর মই বিস্কুট খাম বন খাইয়াম আরো লাল লাল বন খাইয়াম আর আর মিষ্টি।